میں برکت نہیں رہی واقعی۔ مفتی سلمان ادری صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک مفتی سلمان ادری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ 3 مہینے ہونے کو آئے مفتی سلمان ادری صاحب کی گرفتاری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، ویڈیو بہت اچھی ہے، ویڈیو چھوڑ کر نہ جانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں پلیز۔ دوستو، ویڈیو غور سے دیکھیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بچوں، بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت میں برکت نہیں رہی واقعی۔ مفتی سلمان ادری صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک مفتی سلمان ادری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں دوستو، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں۔ عطا فرمائے۔ ادری صاحب کے چاہنے والے لگاتار پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی اپڈیٹ کیا ہے، ان کی ضمانت کی خبر کیا ہے، کب ضمانت ہو رہی ہے مفتی صاحب کی۔ اکثر روزانہ 1-2 کمنٹس ایسی آ جایا کرتی ہیں، معروف بھائی مفتی صاحب کی رہائی کے تعلق سے کیا خبر ہے۔ میں آپ کو مفتی سلمان ادری صاحب کی رہائی کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو مفتی صاحب کی رہائی کے تعلق سے ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، بہت کام کی ویڈیو ہے۔ 22 اپریل کو سنوائی ہونے والی ہے ہائی کورٹ میں۔ مفتی سلمان ادری صاحب کے وکلاء لگاتار محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ پاک 22 تاریخ کو ہائی کورٹ کے جج کے دل میں رحم ڈال دے۔ جی دوستو، ویڈیو بہت اچھی ہے، چھوڑ کر نہ جائیں پلیز۔ اللہ کرے، یہی خبر ہے مفتی صاحب کی 22 اپریل کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونے والی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 22 اپریل کو ضمانت ہو ہی جائے گی، سنوائی ہونے والی ہے۔ جو دلیلیں رکھی تھی انہوں نے، اس کی سنوائی، جو دلائل رکھے ان کے وکیلوں نے، جو محنت کر رہے ہیں ان کے وکیلوں نے، جو ثبوت رکھے مفتی صاحب کے تعلق سے، مفتی صاحب نے کیا بھڑکاؤ بیان دیا، کیا اشتعال انگیز بیان دیا تھا، جو بھی تھا وہ کے سامنے پیش کیا۔ پیارے بھائیوں، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، پورا دیکھیں ویڈیو۔ آپ لوگ مفتی سلمان ادری صاحب کے لیے دعائیں کریں، مفتی صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ 22 اپریل کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ لہٰذا مفتی سلمان ادری صاحب کے چاہنے والے، ان کے بیانات، ان کی تقریریں سننے والے بھی بے چین ہیں کہ مفتی سلمان ادری صاحب کب چھوٹ کر کے آئیں، کب ان کی تقریر سنیں، کب ان کے بیان سنیں۔ ایک بیان بہت ہی دلچسپ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں اور آپ سنیں گے، اس بیان کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ دوستو، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ بہت اصلاحی بیان ہے۔ مسجد میں جمعے میں اکثر نیند آتی ہے لوگوں کو، سوتے ہیں یار، پوری نماز نکل جاتی، پوری تقریر، پورا بیان امام صاحب کی تقریر پوری نکل جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے شروع کیا کہاں سے ختم۔ سوتے رہتے ہیں، جھٹکے لیتے رہتے ہیں، مسجد کے اندر سوتے رہتے ہیں، پوری خطبے کی اذان ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سوتے رہتے ہیں۔ کیوں سوتے ہیں وہ؟ ایسا ہے کیا بات ایسی؟ ذرا اپنے اندر جھانک کے ذرا اس بیان کو سنیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس لیے نیند آتی ہے کیا؟ اس بیان کو سنیں، مفتی سلمان ادری صاحب کا یہ بیان، اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہی بات ہے جو نیند آتی ہے ہمیں۔ اکثر نماز کے اندر نیند آتی ہے اور نماز میں برے خیالات آتے ہیں، ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ کیوں نیند آتی ہے؟ بہت سے لوگ اتنا سوتے ہیں کہ پوری نماز نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں آئے تھے، ہم کہاں بیٹھے، ہم نے کیا سنا، امام صاحب نے کیا بیان کیا، کب خطبے کی اذان ہوئی، کب تقریر ہوئی، کب اقامت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا، سوتے رہتے ہیں، جھٹکے پہ جھٹکے لیتے رہتے ہیں۔ یہ بیان سنیں مفتی سلمان ادری صاحب کا۔ میں شروع کرتا ہوں، میں اور آپ مل کر کے دیکھیں گے، اس تقریر کو سنیں گے۔ تھوڑی سی دیر کی مختصر ویڈیو ہے، یہ 8 منٹ کی ویڈیو ہے، اس بیان کو سنیں انشاءاللہ، بہت ہی دلچسپ، بہت ہی اصلاحی بیان ہے۔ ہم وہ نہیں کر سکے۔ میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں، اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں نے پڑھا۔ جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ دوستو، ویڈیو چھوڑ کر اللہ اکبر، رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے، دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک۔ لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں۔ دوستو، ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔
आराम मिलता है तो नींद आ जाती है। मैं दीवार पर खड़ा होता हूं और रात को नींद आती है तो कभी कभार दीवार से गिर जाता हूं। तो कहा गिर जाते हैं फिर भी खड़े होते हैं। कहा जी हाँ, दोस्तों, वीडियो बहुत जो अच्छी है, जिस्म शेयर करना ना गाफिल भूलें। होगा उसकी सजा यही है कि वो दीवार से गिराया जाए। जो अपने मौला से गाफिल हो उसकी सजा यही है कि उसे गिराया जाए। ये अल्लाह वाले थे जो लम्हे भर के लिए गाफिल होते तो अपने जिस्मों को सजा दे देते थे। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारे सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास। हम शजरा में पढ़ते हैं उनका नाम। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के बुजुर्ग हैं। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़ोस में दफन है। आप जब रात को जिक्र इलाही के लिए खड़े होते या इबादत के लिए खड़े होते, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपको झपकी आई, नींद आई। यहाँ तो लोग रात तो छोड़े जुम्मा में सोते हैं, बहुत सारे लोग तो जुम्मा में अपनी नींद कंप्लीट करके आते हैं। पता ही नहीं चला कि इमाम कब खड़ा हुआ, इकामत कब हुई, खुतबा तो पूरा नींद में चला गया। वल्लाहु आलम सोते हैं या फिर कश्फ करते हैं, मुराकबा करते हैं, चौथी मंजिल पर पहुंचते होंगे। अजीज़ान गिरामी, ये वो दिल सोता है जिसे अपने रब ताला की तरफ तवज्जो नहीं होती। वो आया है रस्म अदा करने के लिए, सही बात। वो आया है लोगों के दिखावे के लिए। दिल की तवज्जो और दिल की हुजूरी हो तो नींद कहाँ की। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह रात के वक्त झपकी आ गई, थोड़ा सा ऊंघ आई। क्या किया जानते आप? वो खड़े हुए। पहली मर्तबा रात में ऐसा हुआ कि मुझे ऊंघ आ गई। कैसा हुआ? उसके बाद गए, सुरमा लगाने की सलाई लेकर नमक में फेरा और नमक पूरा आंखों में लगाया। आंखों में नमक लगाते, जरा लगा करके देखो अपनी आंखों में नमक, क्या हालत हो। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से खून रसता था, खून रिसता था, टपकता था। और इसी हालत में वो इबादत करते थे। लोगों ने पूछा क्या ये इस तरह से करना सही है आपका? अपनी आंखों को आपने नमक में डाल दिया। वो हंसते थे। कहा ये गाफिल आंखों की तो बहुत छोटी सज़ा है, बहुत छोटी सज़ा है कि मैंने नमक फेर दिया। अगर इसी तरह जिंदगी भर गाफिल रही तो इसमें तो आग की सलाइयां फेरी जाएंगी, आग की सलाइयां फेरी जाएंगी। मैं तो नमक फेर रहा हूं। कहाँ हो तुम? किस जगह पर खड़े हो आज? अपना मकसद जिंदगी को तो समझ लो। मुझे क्यों पैदा किया था रब ताला? क्या इसीलिए कि लोगों के ताने, लोगों को की जासूसी में मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं? किसके घर में क्या पक रहा है वही बात करते बैठा रहूं? किसकी बीवी कैसी है वो डिस्कस करता बैठा रहूं? किसके घर में अभी कितने शादी के लोग हैं वो डिस्कस करता बैठा रहूं? किसकी दुकान ठप पड़ रही है ये डिस्कस करता बैठा रहूं? सही बात। तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है। पूरी दुनिया भर के गिल्ले ताने और शिकवे, गीबत, चुगलियां इसके लिए है। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। जी दोस्तों, और वीडियो बहुत अच्छी है। आज के बाद ये तय कर लो कि मैं दुकान में हूं कि मकान में हूं कि रास्ते पर हूं, लोगों की ऐब जोई करने से बेहतर है कि मैं अल्लाह को सुभान तो कहूं। मैं कहूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माअज़मा शानुका। ऐ अल्लाह तू कितना बुलंद है, तेरी शान कितनी बड़ी है। लेकिन उसकी तारीफ में जितने जुमले निकले वो तुम्हारी नेकियों के पल्ले को इतना भर देते हैं कि क़यामत के दिन तुम फख्र के साथ उठाए जाओ। अपने इन औकात को फजूलियात में ना बर्बाद करो, फजूलियात में नहीं। अब आखिरी बात मैं एक अर्ज कर दूं, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने 2 वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी दोस्तों, वीडियो बनाना, बस आगे अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी के एक करवट भी ना हो। छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनू मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो।
ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया लोग आपसे, पूछा लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूँ, यही दो चीज़ें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है, वक्ततुल कब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र, तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहाँ मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए, वीडियो छोड़कर ना जाए, बहुत काम वो की तो तुम वीडियो खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के आमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं, तुम चाहे जैसी भी बनाओ। और दूसरी बात कफन की, जी दोस्तों, वीडियो चलो बहुत तुमने अच्छी है, बहुत छोड़कर महंगा ना जाए कफन प्लीज। मुझे पहना दिया। हजरत उमर फरमाते हैं, अगर मैं पकड़ा गया, मेरा अमल कोई अल्लाह की बारगाह में गिरफ्त में आया, तो तुमने चाहे जितना भी महंगा कफन दिया हो, ये सब खींच लिया जाएगा, सब सड़ा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमने हल्का कफन भी दे दिया मुझे, सस्ता कफन भी दिया, लेकिन मौला को मेरे अमाल पसंद आ गए, तो वो तो मुझे जन्नती लिबास पहनाए। प्यारे भाइयों, वीडियो छोड़कर ना जाए, पूरा सारा देखना दारो वीडियो। मदार मेरे आमाल पर है। बेशक इसी तरह मेरे अजीजों, तुम्हारी उम्दा कोठियां, तुम्हारे उम्दा बंगले और तुम्हारे बड़े बड़े जनाजे, चाहे लाखों के खर्च के साथ तुमने अपनी मैयतों को दफन का इंतजाम किया हो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी का सारा दारो मदार यही चंद दिन है जो तुम अल्लाह को मनाने में लगा दोगे। दोस्तों, वीडियो छोड़कर ना उठाओ जाए, अपनी आगे तस्बीहां, दोस्तों में शेयर जरूर करें। उठाओ अपनी तस्बीहात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नगमे गाओ। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अली साहब के इस बयान को सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, जो बेजा मुक़दमाबाज़ियों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती सलमान अदरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। फ़लस्तीन गाज़ा के मुसलमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक ईरान के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में दुआओं को अपनी बारगाह में अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ये वीडियो ज़रूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।